салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими 26 сентябри тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. мулло бародар тоҷикистонро ба дахолат дар умури толибон айбдор кард. толибон даҳҳо ҳазор аз нирӯҳои вижаашро ба марзи тоҷикистон фиристоданд. аз касе наметарсанд. идомаи коррупсияи рӯи рост дар вазорати нақлиёт. гиряи шабнами сурайё дар тӯи фарзанди овозхони зиндаёд баҳроми ғафурӣ. баҳриддинро барои латукуби духтур аз телефону интернет маҳрум карданд. нарху наво дар водии вақт чӣ гуна аст? ва акнун тафсилоти хабарҳо. муовини раиси ҳукумати ташкилкардаи толибон ва собиқ раҳбари дафтари сиёсии ин гурӯҳи тунрав дар қатар мулло абдулғанӣ бародар дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии алҷазира тоҷикистонро ба дахолат дар умури толибон айбдор кард ва аз авоқиби он ҳушдор дод. тоҷикистон ба корҳои мо дахолат мекунад, вале ҳар амал аксуламале дорад, гуфтааст мулло бародар. мулло бародар ҷузъиёти дигар надодааст, вале ахиран толибон эълон кард ки даҳҳо ҳазор аскару афсари нирӯҳои вижаи лашкари мансурии амурати исломӣ дар вилоят бо тоҷикистон ҳам марзи тахор ҷобаҷо карда шуданд. президенти тоҷикистон аз аввал нисбат ба толибон мавқеи шадид гирифт ва гуфт душанбе ҳукуматеро ки дар он ба намояндагони ақалиятҳои қавмии афғонистон бахусус ба тоҷикони он кишвар ҷойгоҳи шоиста дода нашавад эътироф нахоҳад кард. ӯ гуфт тоҷикҳо 46% аҳолии афғонистонро ташкил медиҳанд ва бояд дар ҳукумат ҷойгоҳи сазовор дошта бошанд. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин ба сурати ошкоро аз ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон ки таҳти роҳбарии аҳмади масуд ба зидди толибон меҷанганд тарафдорӣ мекунад ва покистон ҳомии асосии толибонро ба баргузории музокироти байни толибон ва тоҷикҳои афғонистон дар шаҳри душанбе мутақоид кард. эмомалӣ раҳмон рӯзи 24 сентябр суханронияш дар маҷмаъаи умумии созмони милали муттаҳидро низ аз баррасии вазъи афғонистон шурӯъ кард ва бахши аъзами суханронияшро ба ҳамин мавзӯъ бахшид. ӯ гуфт тоҷикистон ба корҳои дохилии афғонистон дахолат намекунад, вале гурӯҳҳои гуногуни террористӣ бо истифода аз вазъи ноустувори низомиву сиёсӣ дар афғонистон мавқеи худро фаъолона мустаҳкам карда истоданд. ҳоло мо шоҳиди аз маҳбасҳо озод шудани ҳазорон аъзои доиш, алқоида ва дигар гурӯҳҳои террористӣ мебошем. яъне ҷои нигаронӣ ва таассуф аст ки имрӯз афғонистон дар роҳи бисёр хатарзои дигарбора ба лонаи терроризми байналмилалӣ табдил ёфтан қарор дорад. эътирози рӯзи 23 сентябр як гурӯҳ ронандагон дар назди вазорати нақлиёт сирри як коррупсияеро ки солҳо боз дар ин ниҳоди давлатӣ идома дошт рӯи об баровард. маълум шуд ки нархи китоби боркашонии байналмилалӣ ки ронандагон барои интиқоли бор ба хориҷ $350 мехариданд ҳамагӣ $35 будааст. ҳамин тавр нархи дазвол иҷозатномаи интиқоли бор байни кишварҳо ки ронандагони бечора чандин сол $60 мехариданд ҳамагӣ 84 сомонӣ будааст. ин сир ҳам вақте кушода шуд ки миёнрафҳои дазволфурӯш нархи як чунин ҳуҷҷатро аввал то $140 боло бурданд ва ба инам қаноат накарда рӯзҳои охир нархро то $400 боло хезонданд. ронандагон акнун мегӯянд маҷбуранд ки ҳафтаи оянда дуюмбора барои эътироз ба вазорати нақлиёт бираванд. шералӣ ганҷализода раиси хадамоти давлатии назорат ва танзими соҳаи нақлиёт ба мо ваъда дода буд ки ҳамаи ширкатҳои логистикиро ҷамъ ва масъаларо ҳал мекунад. дар ҳақиқат баъди эътирози мо бланкҳои дазвол ки камёб шуда буд аз нав пайдо шуд, вале миёнрафҳо барои ҳар дазвол аз $120 то $140 талаб доранд. ҳоло ин ки нархи расмии он ҳамагӣ 84 сомонӣ, яъне аз $8 ҳам камтар аст. 15-20 маротиба боло бурдани нархи як коғазеро ки дар ӯзбекистон $8 ва дар русия барои ронандагони тоҷик тамоман бепул аст, гуфт рӯзи 26 сентябр дар суҳбат бо пойгоҳи хабарии бомдод яке аз ронандагони норозӣ. коррупсияи рӯи рост бо кӯмак ва иштироки бевоситаи мақомоти давлатӣ аст инҷо. чунин ба назар мерасад ки
чашмашон дигар аз ягон касу ягон чиз наметарсад. о як коғази нархаш 84 сомониро 100 сомонӣ фурӯш, ана ду баробар ба болояш мон 150 ҳатто 200 сомонӣ фурӯш, она худ $140. ягон зарра инсоф намондааст. гапи вазоратро ҳам ба як дирам нагирифтанд. ин миёнравҳо мегӯяд роҳбари як ширкати нақлиётӣ ки ба сабаби боло рафтани нархи дазвол кашондани борро аз ӯзбекистон мутаваққиф кардааст. тавре қаблан хабар додем субҳи 23 сентябр ҳудуди 70 ронандае ки аз ӯзбекистон ба тоҷикистон бор мекашонанд ба нишони эътироз аз пулканиҳои беинсофона дар назди вазорати нақлиёти тоҷикистон дар шаҳри душанбе гирди ҳам омаданд. ба гуфтаи амсубатони пойгоҳи хабари бомдод, ронандагони норӯзиро масъулони вазорати нақлиёт қабул кард. арзашонро шуниданд ва ваъда доданд ки рӯзи 23 сентябр раҳбарони тамоми ширкатҳои логистикиро ҷамъ оварда масъаларо ҳал мекунанд. ронандагони норӯзӣ мегӯянд миёнравҳо нархи санадҳоеро ки барои интиқоли бор аз хориҷ лозим буд ба таври беинсофона боло бардоштанд. забиулло муҷоҳид сухангӯи толибон ва муовини вазири иттилоот ва фарҳанги аморати исломие ки ин гурӯҳи тундрав дар афғонистон эълон кардааст, рӯзи 25 сентябр дар саҳифааш дар твиттер бо нашри 4 акс хабар дод ки толибон даҳҳо ҳазор аскару афсари нирӯҳои вижаро дар вилоят бо тоҷикистон ҳаммарзи тахор мустақар кардааст. забиулло муҷоҳид навишт даҳҳо ҳазор нафар аз нирӯҳои вижаи лашкари мансурии амороти исломӣ дар тахор бо ҳадафи рафъи таҳдидҳои амниятӣ ва дигар таҳдидҳои эҳтимолӣ ҷобаҷо карда шуданд. сухангӯи толибон дар мавриди сабабҳои эъзоми чунин нирӯи зиёд ба тахор ҷузъиёт надод, вале эъзоми ин нирӯҳо дар пасманзари ихтилофи ҷиддӣ байни режими толибон ва мақомоти тоҷикистон аст ки режими нави толибонро ошкоро қабул надорад ва ҳамчунин ошкоро аз ҷабҳаи муқовимати миллии афғонистон ба раҳбарии аҳмади масуд пуштибонӣ мекунанд. як коршиноси ҳарбии тоҷик ки бо вазъи сиёсии ҳарбии афғонистони имрӯза аз наздик ошност, вале ба шарти набурдани номаш бо пойгоҳи хабари бомдод суҳбат кард. режими толибон зоҳиран метарсад ки нирӯҳои ҷабҳаи муқовимат ки ҳоло дар дараҳои кӯҳистонии паншер сангар гирифтанд, барои таъмини дастрасии худ ба кӯмакҳои берунае ки тоҷикистон ва кишварҳои дигари назарашон ба набарди ин ҷабҳа ба зидди толибон мусбат метавонанд бирасонанд, кӯшиш хоҳанд кард, то аз тариқи вилоятҳо бо тоҷикистон ҳаммарзи тахор ва бадахшон барои худ то марзи тоҷикистон коридор ё худ роҳрав бикушоянд. коршиноси тоҷик мутмаин аст ки ҷангҷӯёни толибон ба ҳамин далел бо эъзоми нирӯҳои вижа ба тахор мехоҳанд ҳар навъи имкон аз хориҷ ба даст овардани кӯмакро барои нирӯҳои ҷабҳаи муқовимат бубанданд. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон чанд бор таъкид кард ки тоҷикҳои афғонистонро танҳо нахоҳад гузошт. ӯ ҳамчунин аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кард ки ба мардуми афғонистон бахусус ба сокинони паншер оҷилан кӯмак бирасонанд. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем хулосаи муҳимтарини ахбори тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод тамошо доред. барномаро идома медиҳем. додгоҳи шаҳри нижневартовски русия ҳамчун чораи пешгирӣ баҳриддин азимови зодаи тоҷикистонро ки ба латукуби як духтур барои ба зани ӯ гапи ноҷо партофтанаш айбдор мешавад, аз ҳаққи беиҷозати муфаттиш тарк кардан аз маҳаллаи зист, тамос гирифтан бо шоҳидон ва истифода аз васоили алоқа ва интернет маҳрум кард. дар ин бора рӯзи 25 сентябр раёсати тафтишоти ҳавзаи мухтори ханти ва манси хабар дод. ин ниҳод гуфт нисбат ба ин чоҳкани 29-солаи ширкати роснефт бар асоси қисми якуми моддаи 213 кодекси ҷиноятии русия бо иттиҳоми авбошӣ бо истифода аз зӯроварӣ парванда кушоданд ва тафтиши он таҳти назорати расмии кумитаи тафтишоти русия александр бастрикин қарор дорад ва баҳриддин бар асоси ин банди қонун аз ҷарима ба маблағи дасти кам 300 000 рубл то ҳукми зиндон таҳдид мекунад. мақомоти тафтишотӣ лаҳзае аз бозпурсии баҳриддин азимовро низ нашр карданд. қаблан лаҳзаи дигари бозпурсии баҳриддин азимов нашр шуд ки я сейчас не готов, потому что я сейчас убежден, что врач моей супруги сделал комплимент во время осмотра. А это не подобает, по моим пониманиям. Если ты врач, делай свою работу должным образом.
и все. А лишний комплимент и спрашивать, извините, какого черта ты носишь эти мешки на себе, это уже выходит из грани должностных обязанностей врача. او می گفت دکتر را برای به همسر او گپ نوجا پرتوفتنش زده است و برای این عذر پرسیدنی نیست. من آموده نیستم که عذر بپرسم، چون دکتر انگام معاینه به همسر من گپ پرتوفت و این را ذهن من قبول کردن نمیتواند. میگوید بهردین در ویدیویی که تلگرام کانال میگاپولیس نشر کرد، او همچنین گفت دکتر باید کار خودش را انجام دهد، ولی پرسیدن که برای چه تو این خلطه را به سر کشیده بیرون از صلاحیت دکتر است. منظور از خلطه اینجا حجاب است. بهردین و همسرش هر دو 8 سال پیش شهروندی روسیه را گرفته بودند. دکتر لطخوب شده ولادیمیر ژرنکلیایف میگوید در تجربه کاریش زنان زیاد از جمله زنهای مسلمان را معاینه کرده است، ولی بار اول دچار چنین حالت شد. یوتیوب کانال آوازخوان شادروان بهرام غفوری روز 25 سپتامبر پاره‌های از توی دامادی احسان بهرام فرزند این خواننده زنده‌یاد را نشر کرد. بهرام غفوری مؤلف ترانه ای مهاجر بچه سرگردان تاجیک در طول چندین سال باز به یک گیمن غیر رسمی مهاجران تاجیک تبدیل یافته بود. صبح 7 آگوست سال 2020 در یک صدمه نقلیاتی در مرکز دوشنبه در سن همگی 44 به هلاکت رسید. در یکی از ویدیوهای نشر شده دیده می شود که وقتی گردانندگان بزم نوبت را به آوازخوان شناخته شبنم سوری میدهند، او هنگام تبریک داماد و عروس خود را نگاه داشتن نمیتواند و به یاد بهرام غفوری گریه میکند. در این ویدیو همچنین لحظه های رقت آور نشان میدهند که احسان بهرام به جای پدرش از بابایش فاتحه میگیرد و پدر سالمند بهرام اشک در چشم برای نبیرش دست به دعا میکشاید و برادران بهرام نیز برابر پدر دست به دعا میبردارند. در ویدیوی دیگر انوشیروان بهرام پسر دیگر بهرام غفوری که راه و کسب پدر را انتخاب کرده است نیز در توی عروسی دادرش آوازخوانی میکند و او نیز همراه داماد از عدم نبودن پدر در این روز خرسندیشان هر دو به گریه میدرآیند. بهرام غفوری آوازخوان شناخته استرادای تاجیک صبح 7 آگوست سال 2020 ساعت 4 صبح بر اثر در خیابان رودکی در مرکز دوشنبه در نزد دانشگاه آموزگاری به کم از برخوردن یک ماشین جیپ لندکروزر در جای حادثه به هلاکت رسید. راننده جیپ معاون پروکورور نویه فردوسی اسلام انورزاده و مسافر دیگر ماشین ظریفوف بهادر سال تولدش 1986 ساکن دهه کنگورت نویه تیمور ملیک جراحت وزنی برداشتند. با گذشت یک سال از مرگ فاجعه آوازخوان محبوب تا کنون کسی برای آن صدمه مرگاور به جوابگری کشانیده نشده است. تفتیش پرونده جنایی به ضد گمانبر اساسی راننده جیپ اسلام انورزاده را بنابر در حالت بیمار وزنین قرار داشتنش هنوز ماه اکتبر سال 2020 باز داشتند. اسلام انورزاده پسر انور قربانوف معروف به انور تکستیل مدیر کل کارخانه نساجی دوشنبه بود. مقامات انورزاده را به آن ادعا کردند که در حالت مستی سر فرمان ماشین نشسته است و ماشین را به بالای این با صورت خیلی بلند رانده سببگار صدمه مرگاور شده است. او را بلافاصله از منصب برکنار کردند و بعد چند خبر آمد که گویا طبیبان یک دست انورزاده را بریدند. چند بعد دیگر خبر رسید که اسلام انورزاده را برای ادامه طبابت به خارج کشور فرستادند. دادستانی کل تاجیکستان ماه مارس سال 2021 خبر داد که 2 آگوست سال 2020 بر اساس قسم 4 ماده 212 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت به انورزاده پرونده جنایتی آغاز شده بود، ولی همین را باید قید نمود که 2 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن انورزاده اسلام در اساس سرخط 3 قسم 1 ماده 203 قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تفتیش پرونده جنایتی بازداشت شده است. به باور بسیاری‌ها اسلام انورزاده را خویشاوندان بانفوذش با مقصد خلاص کردن از جوابگری جنایی از تاجیکستان گریزانیدند. انورزاده اخیراً به تاجیکستان برگشت و با ویدیوی لطکوب یک جوان زن نامش دیگر باره در سرخط خبرها افتاد، ولی معلوم نیست که آیا تفتیش پرونده صدمه‌ای که سبب مرگ بهرام غفوری شد از سر گرفته شد یا نه.
یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد از وادی وخش خبر داد که کارخانه های پخته نرخ خرید 1 کیلو پخته را از 7 سومانی و 50 درم تا 10 سومانی و 50 درم بالا بردند. کارخانه هایی که حجت قبول پخته میدهند پخته را یک کمی ارزانتر 10 سومانی و 30 درم میگرفتند. همین طور سر از چینک سیم خواجگی ها و دهقانان به پختچین ها برای هر 1 کیلوی پخته چیدهشان 70 تا 80 درم میدهند. خواجگی های خردتر 70 درم، خواجگی های کلان 80 درم. در دو چینک اول به گفته همصحبت های بامداد نرخ 1 کیلو پخته از 50 تا 60 درم بود. او میگوید امسال حاصل پخته خیلی خوب است. همصحبت بامداد گفت در پی بالا رفتن نرخ پخته، نرخ روغن پخته و کنجوره هم که از این پنبه پخته استحصال می شود بالا رفته است. حالا در جوازهای روغن کشی وادی وخش نرخ 1 لیتر روغن از 20 سومانی تا 28 سومانی افزایش یافته، 1 کیلو کنجوره هم از 3 سومانی تا 4 سومانی و 50 درم بلند رفته است. اما میگوید این ساکن وادی وخش نرخ روغن پخته کارخانه ها به تغییر ایستاده است. 5 لیترش 102 سومانی و با ستیلچه همین مقدار روغن پخته را 115 سومانی میفروشند. روغن آفتابپرست از همه قیمت علیان است که 5 لیترش 135 سومانی است. دیگر روغن آفتابپرست از 103 سومانی نرخ دارند. به گفته همصحبت ما در وادی وخش اخیراً نرخ قوطی تخم تا 20 سومانی فرآمد. تخم‌های کلانترش 25 سومانی نرخ دارند. همین طور نرخ گاز و بنزین حدود 1 سومانی ارزان شد. حالا گاز 7 سومانی و 70 درم بنزین باشد از 9 سومانی و 80 درم تا 10 سومانی و 20 درم است. ماه پیش نرخ گاز تا 9 سومانی و نرخ بنزین به 11 سومانی نزدیک شده بود. سبزی 4 سومانی، کارتوشک 3 از 5 سومانی بوده. پیاز که چند پیش 30 درم بود حالا تا 2 سومانی خسته است. ولی پمیدور که تا 6 سومانی خسته بود حالا 3 کیلوش 10 سومانی شده است. ولی بودرینگ 6 سومانی است چون که سال گذشته 50 درم شده بود و امسال دهقانان بودرینگ نکوریدند. از این سبب میگوید همصحبت ما بودرینگ را در بازار نمیابی. تربوز 10 کیلویی که از خوجند میارند 30 سومانی و خربوزه 10 کیلویی از 35 تا 40 سومانی نرخ داشته است. خربوزه کلانتر تا 70 سومانی است. اخیراً از ازبکستان هم خربوزه های ارزانتر وارد کردند که از 25 سومانی سر می شود نرخش، ولی رنگ که مزه ندارد. میگوید همصحبت بامداد ارد از 250 سومانی سر می شد و ارد فطیر استحصال خوجند 260 سومانی بود، ولی در هفته جاری نرخ ارد یک باره تا 40 سومانی بالا رفت و به 290 سومانی رسید. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید. www.bomdad.com. خوش باشید.